mundo atual, o comércio mundial consiste numa colagem de mercados globais, cadeias de abastecimento, marcas em concorrência, normas de qualidade, movimento de bens entre fronteiras, regulações aplicáveis às empresas e competências avançadas e serviços. A ajuda para apoiar o comércio está a dar o seu contributo para fazer a diferença. Mas o que está por detrás das manchetes? Qual o impacto efetivamente exercido pelo comércio nas vidas cotidianas das pessoas? De que forma os parceiros e programas ajudam os países pobres a progredir no comércio? Quando é que funciona e onde é que é possível fazer mais nesse momento? O quadro integrado reforçado, QIR, está a levar as pessoas a agir com base nas premissas da Agenda do Comércio. No terreno, agências e parceiros de desenvolvimento estão a prestar apoio aos roteiros próprios dos países para a mudança. Esses esforços estão a criar alicerces fortes e ajudar os governos a acederem a mais apoio. Histórias de Comércio analisa mais de perto 8 dos países mais pobres do mundo que estão a utilizar o comércio para transformar o seu futuro. Saiba da boca das próprias pessoas o que está a acontecer com as parcerias recentes e os produtos de valor mais alto e qual o potencial que existe pela frente. Qual é a história do comércio do Burundi? Abordar uma agenda comercial progressista na sequência de um panorama econômico fechado, um passado difícil, com comunidades pobres que se confrontam com perspectivas de crescimento reduzidas e uma ambição inspiradora. Evoluir nas oportunidades de exportação com produtos como maracujá, chá ou café significa fazer com que os processos cumpram as normas globais. Dessa forma, prestando mais atenção à qualidade, à certificação e à imagem de marca, conseguirá alcançar novos mercados e consumidores sem olhar para trás. La production a augmenté considérablement. Maracuja Expo aide les communautés pauvres chez eux à la maison, dans les montagnes. Nous les garantissons d'acheter le produit. Ils augmentent leur production et après, ils aient beaucoup d'argent. Nous avons développé une stratégie individualisée d'étudier chaque entreprise. C'est toute une chaîne qu'il faut développer et tout le monde doit être au courant, doit être sensibilisé et doit prendre cette préoccupation comme la sienne. Fazer a informação circular através dos pontos de ligação adequados com investigadores, laboratórios e comerciantes gera um ciclo comercial positivo. Os seus parceiros, incluindo a ONUDI, estão a impulsionar esforços concentrando-se na formação e nos testes. Desta forma, as normas cumpridas significam mais exportações, o que por sua vez significa rendimentos mais altos. Le bureau a déjà autour de 1000 normes harmonisées au niveau national. Sans normes, on ne peut pas vraiment on ne peut pas faire quelque chose de qualité et on ne peut pas être compétitif. On ne peut pas avoir la confiance du client. On ne peut pas franchement pouvoir gagner de l'argent par rapport à ce qu'on produit. Assim, de que forma pode definir a agenda comercial adequada e prever o potencial de crescimento existente? O programa do Quadro Integrado Reforçado, QIR, ajudou a promover a reflexão sobre a mudança através do comércio. Em conjunto com os parceiros, tem reforçado os conhecimentos das equipes, estabelecido ligações com redes e apoiado o estudo de diagnóstico sobre a integração do comércio, EDIC.
Agora, começam a surgir projetos sobre normas, turismo e armazenamento. Ce qui est important que nous sommes en train de développer ici, c'est le partenariat secteur public-secteur privé. Ici au Burundi, pour créer son entreprise, une seule journée suffit pour avoir toutes les autorisations et commencer son activité. Exemple du cadre intégré renforcé, il y a eu une appropriation nationale, l'inclusion justement des communautés pauvres, des communautés rurales. Le programme du cadre intégré renforcé s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des programmes qui sont développés au niveau national. Les facteurs clés de succès étaient, je dirais en grande partie, la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes. Nous pensons que cette édique sera nettement plus, va plus répondre aux besoins que le secteur privé éprouve. Nous allons avoir un bon programme qui pourra être bénéfique pour le secteur privé. Et le cadre intégré renforcé est venu maintenant pour soutenir les initiatives d'exportation dans leur essence et dans leur promotion. Tirar partido dos esforços anteriores constitui o primeiro passo para atrair apoio com vista a dar impulso para o comércio futuro. Trata-se de refletir esse apoio em resultados mais expressivos para as pessoas que estão no terreno. Ao mesmo tempo, superar desafios ligados à mobilidade, estar apto a supervisionar o processo e concentrar-se na prestação. Actuellement, comme vous le voyez, le cadre intégré renforcé nous aide beaucoup à partir de cette édique. C'est à travers ça que les bailleurs pourront identifier quels sont les domaines auxquels ils pourront intervenir dans le cadre d'appuyer les exportations au Burundi. Criar a identidade da imagem de marca do país para promover um potencial turístico inexplorado pode contribuir para reforçar os meios de subsistência comunitários. No âmbito do estabelecimento de um plano para a prosperidade, o QIR e os parceiros estão a concentrar-se no que mais pode e deve ser feito neste momento. Ici, au travail, on obtenait le revenu et ce revenu va nous aider à mes enfants. Le tourisme nous aide beaucoup pour avoir beaucoup de clients. Si nous obtenons ces clients, nous obtenons beaucoup de revenus à cause de ce tourisme. Les principaux résultats, c'est l'identification même des contraintes et des potentialités au niveau de la promotion du commerce. Nous avons des structures nationales efficaces pour coordonner les actions des partenaires. Des programmes qui essentiellement visent le bien-être non seulement des entreprises, mais aussi qui touchent la population de base. Expandir o acesso às infraestruturas e criar uma força de trabalho competitiva ao mesmo tempo que se protege o ambiente são fatores que desempenham o seu papel no crescimento do setor dos serviços. O envolvimento de grupos à escala nacional para que as comunidades pobres, incluindo mulheres e jovens, possam retirar benefícios, oferece importantes recompensas. Le tourisme est un secteur qui a été mis comme secteur prioritaire. C'est un tourisme qui doit rapporter aux communautés locales. C'est un tourisme qui doit apporter en plus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C'est un tourisme responsable aussi qui doit tenir compte de l'environnement. As redes,
A ambição e o diálogo do Burundi em matéria de comércio são indicadores de um horizonte de forte crescimento. É necessário maior apoio para dar o passo para a qualidade global em produtos e serviços e fazer com que os resultados se reflitam à escala nacional. Agora, com uma maior mobilização de esforços, promover a mudança e sustentar a visão no futuro contribuirá para ajudar a evoluir ao ritmo do impulso comercial. Nous croyons qu'avec le cadre intégré renforcé, il y aura vraiment un grand avantage très bénéfique pour la population burundaise. Nous avons entamé le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération et tous ces projets du cadre intégré renforcé vont entrer aussi dans l'éradication de la pauvreté à la population burundaise.